4. 프로젝트, 하라. 4. Project, do it. 마태복음 5장 12절. Matthew chapter 5 verse 12. 산기. 요한계시록 4장 3절. 히브리서 10장 20절. Living Way. Revelation chapter 4 verse 3. Hebrews chapter 10 verse 20. 목차 인덱스. 한국어, 영어, 중국어, 독일어, 일본어, 헬라어, 그리스어, 라틴어, 히브리어, 러시아어, 스페인어, 프랑스어, 필리핀어, 타갈로그어, 태국어, 핀란드어, 네덜란드어, 덴마크어, 인도네시아, 포르투갈어, 튀르키예어, 베트남어, 리투아니아어, 알바니아어, 헝가리어, 힌디어, 아이슬란드어, 말라가시어, 페르시아어, 이란어, 버마어, 미얀마어, 루간다어. Korean, English, Chinese, German, Japanese, Greek, Latin, Hebrew, Russian, Spanish, French, Filipino/Tagalog, Thai, Finnish, Dutch, Danish, Indonesian, Portuguese, Turkish, Vietnamese, Lithuanian, Albanian, Hungarian, Hindi, Icelandic, Malagasy, Persian, Iranian, Burmese, Myanmar, Luganda. 마태복음 5장 12절. 기뻐하고 즐거워하여라. 하늘에서 너희 상이 크기 때문이다. 너희보다 먼저 있던 선지자들을 이와 같이 박해했었다. 기뻐하고 크게 즐거워하라. 하늘에서 너희 보상이 크니라. 그들이 너희 전에 있던 대언자들을 이같이 핍박하였느니라. 기뻐하고 즐거워하라. 하늘에서 너희의 상이 큼이라. 너희 전에 있던 선지자들을 이같이 핍박하였느니라. 기뻐하고 즐거워하라. 하늘에서 너희의 상이 큼이라. 너희 전에 있던 선지자들을 이같이 핍박하였느니라. 기뻐하고 즐거워하라. 하늘에서 너희의 상이 큼이라. 너희 전에 있던 선지자들도 이같이 박해하였느니라. Matthew chapter 5 verse 12. Rejoice and be exceeding glad, for great is your reward in heaven. For so persecuted they the prophets which were before you. Rejoice and be glad, for your reward is great in heaven, for so they persecuted the prophets who were before you. Rejoice and exult, for your reward is great in the heavens, for thus have they persecuted the prophets who were before you. Rejoice, and be exceeding glad, for great is your reward in heaven, for so persecuted they the prophets that were before you. 马太福音5:12，应当欢喜快乐，因为你们在天上的赏赐是大的。在你们以前的先知，人也是这样逼迫他们。应当欢喜快乐，因为你们在天上的赏赐是大的。在你们以前的先知，人也是这样逼迫他们。应当欢喜快乐，因为你们在天上的赏赐是大的。在你们以前的先知，人也是这样逼迫他们。应当欢喜快乐，因为你们在天上的赏赐是大的。在你们以前的先知，人也是这样逼迫他们。你们欢喜踊跃吧，因为你们在天上的赏报是丰厚的，因为在你们以前的先知，人也曾这样迫害过他们。Matthäus 5:12 Seid fröhlich und getrost, es wird euch im Himmel wohl belohnt werden. Denn also haben sie verfolgt die Propheten, die vor euch gewesen sind. マタイ5時12分。喜びなさい、喜び踊りなさい。天においてあなた方の報いは大きいのだから。あなた方より前に来た預言者たちも、そのように迫害されました。喜びなさい。大いに喜びなさい。天には大きな報いがある。あなた方より前の預言者たちも、同じように迫害されたのである。Ματθαίος 5:12 Χαίρετε και αγαλιασθε ότι ο μίσθος ημών πόλης εν της ουρανής ούτως γάρ έδιωξαν τους πρόφητας τους προήμων. Matteo 5:12 Gaudete et exultate quoniam mersis vestra copiosa est in caelis sic enim persecuti sunt prophetas qui fuerunt ante vos. מתי 12 שמחו וגילו כי שכרכם רב בשמיים ככן רדפו את הנביאים אשר היו לפניכם. שמחו וגילו כי שכרכם רב בשמים כי כן רדפו את הנביאים אשר היו לפניכם. Матфея 5:12. Радуйтесь и веселитесь,
ибо велика ваша награда на небесах, так гнали и пророков, бывших прежде вас. Mateo 5:12 de la madrugada. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Matthieu 5:12. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux. Car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Réjouissez-vous et tressaillez de joie, car votre récompense est grande dans les cieux. Car on a ainsi persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Mateo Kapitulo 5 versikulo 12. Manggagalak kayo, at mangagsayang totoo, sapagkat malaki ang ganti sa inyo sa langit, sapagkat gayon din ang kanilang pagkayusig sa mga propeta na nanggona sa inyo. Magdiwang kayo at magalak, sapagkat malaki ang inyong gantimpala sa langit. Gayon din ang ginawa ng mga tao sa mga propetang nauna sa inyo. Asin at ilaw, MC, 9:50, Lu. 14:34 minuto negatibo 35. มัทธิว 5:12 นาทีจงชื่นชมยินดีอย่างเหลือล้นเพราะว่าบำเหน็จของท่านมีบริบูรณ์ในสวรรค์เพราะเขาได้ข่มเหงศาสดาพยากรณ์ทั้งหลายที่อยู่ก่อนท่านเหมือนกัน Matteus 5:12. Iloitkaa ja riemuitkaa, sillä palkka, jonka te taivaissa saatte, on suuri. Niin hän vainottiin profeettojakin, jotka elivät ennen teitä. Iloitkaa ja riemuitkaa, sillä teidän palkkanne on suuri taivaissa. Sillä samoin he vainosivat profeettoja, jotka olivat ennen teitä. Matthäus 12:5. Verblijd en verheugt u, want uw loon is groot in de hemelen, want alzo hebben zij vervolgd de profeten, die voor u geweest zijn. Matthæus 5:12. Glæder og fryder eder, 10 eders løn skal være stor i himlene, 10 således have de forfulgt profeterne, som var før eder. Matius pukul 5:12. Bersukacita dan bergembiralah, karena upahmu besar di sorga, sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Mateus 5:12 da manhã. Alegrai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus. Porque assim perseguiram aos profetas que foram antes de vós. Matta 5:12. Sevinin, sevinçle coşun, çünkü göklerdeki ödülünüz büyüktür. Sizden önce yaşayan peygamberlere de böyle zulmettiler. Matthew 5:12. Hãy vui vẻ, và nức lòng mừng rỡ, vì phần thưởng các ngươi ở trên trời sẽ lớn lắm, bởi vì người ta cũng từng bắt bớ các đấng tiên tri trước các ngươi như vậy. Mato 5:12 minučių. Būkite linksmi ir džiūgaukite, nes didelis jūsų atlygis danguje. Juk lygiai tai persekiojo ir iki jūsų buvusius pranašus. Mateu peça, dieta. Gazohuni den gazohuni, sepses perblimi juai ashta i madna ciei, sepse kastui kana pandiekur profetat jacena parajus. Máté 5:12. Örüljetek és örvendezzetek, mert a ti jutalmatok boséges a mennyekben, mert így háborgatták a prófétákat is, akik előtetek voltak. मत्ती 5:12. आनंदित और मगन होना क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है, इसलिए कि उन्होंने उन भविष्यद्वक्ताओं को जो तुमसे पहले थे इसी रीति से सताया था. Matteus 12:5. Verið glaðir og fagnið því að laun yðar eru mikil á himnum. Þannig ofsóttu þeir spámennina sem voru á undan yður.
متی ساعت 5:12. خوش باشید و شادی عظیم نمایید، زیرا اجر شما در آسمان عظیم است، زیرا که به همین طور بر انبیای قبل از شما جفا می‌رسانیدند.မဿဲ9 နာရီ10 မိနစ်ဝမ်းမြောက်ရွှင်မြူးခြင်းရှိကြလော့အကြောင်းမူကားကောင်းကင်ဘုံတိုင်းတင်တို့၏အကျိုးသည်ကြီးလှပေ၏တင်တို့ရှိကပေါ်ထိုးသောပယောဖက်တို့ကိုထိုနည်းတူကျင်းဆဲကြပြီ